Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu, Pyramide d'animaux, un jeu d'empilement chancelant pour 2 à 4 joueurs de 4 à 99 ans. Buenos días, hoy os voy a presentar un nuevo juego, Animal sobre Animal, un juego de apilar muy tambaleante para 2 a 4 jugadores a partir de 4 años. Le jeu dure environ 15 minutes. El juego tiene una duración aproximada de 15 minutos. Pour le contenu, nous avons 29 animaux en bois, un dé à symbole et une règle du jeu. Por el contenido del juego tenemos 29 animales de madera, un dado con símbolos. Aquí está. Y unas instrucciones del juego. Prudemment, le petit pingouin essaye de grimper jusqu'au sommet de la pyramide d'animaux. Avec précaution, il monte sur le dos du crocodile et saute vite sur le lézard à collerette. Depuis là, il marche en équilibre sur le serpent et le voilà arrivé à côté du toucan. Il passe à côté du mouton et il ne lui reste que quelques centimètres pour arriver au sommet. Faisant preuve de beaucoup d'adresse, il se hisse en s'accrochant à la queue du singe, un peu essoufflé mais super content. Il atteint le sommet de la pyramide des animaux et, fier de lui, jette un coup d'œil en bas. Là, en bas, le hérisson se demande « Mais comment vais-je pouvoir arriver là-haut ?» El pingüinito está intentando con sumo cuidado alcanzar la cumbre de la pirámide de animales. Para ello, y sin que los demás apenas se den cuenta, trepa suavemente por la espalda del cocodrilo y salta rápidamente para aferrarse al cuello del lagarto. Desde ahí, se balancea con suma destreza hacia la serpiente y un santiamén se coloca encima del tucán. Solo le falta pasar a la oveja que no cesa de bailar y ¡ay! Un poquito más y ya estará en la cúspide. Habilidosamente, el pingüinito se agarra a la cola del mono, sin que apenas le quede aliento, pero muy contento alcanza finalmente la cima de la pirámide y con sumo orgullo mira hacia abajo. Mientras tanto, el pobre erizo, mirando hacia arriba con desconsuelo, piensa para sí mismo: ¿Y cómo voy a llegar yo hasta ahí? Le but du jeu est celui qui sera le plus adroit et qui empilera en premier tous ces animaux. El objetivo del juego es quién de vosotros que resultará ser el más habilidoso y el primero en empilar a todos sus animales. Pour jouer à ce jeu, il faut un support bien plat. On met déjà le crocodile sur la table. C'est le premier animal de la pyramide. Chaque joueur prend 7 animaux différents et les met devant lui en réserve. Pour la preparación del juego, hay que jugar en una superficie plana. Coger el cocodrilo y colocarlo en el centro de la mesa. Este será el primer animal para formar la pirámide. Cada jugador escoge 7 animales distintos y los pone enfrente suyo. Nous avons le serpent vert, tenemos la serpiente verde, le singe jaune, el mono amarillo, le hérisson marron, el erizo marrón, le lézard à collerette vert, el lagarto verde, le pélican orange, el pelicano naranja, le mouton blanc, la oveja blanca, et le petit pingouin blanc et noir, y el pequeño pingüino blanco y negro. Pour le déroulement de la partie, il faut jouer à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. Celui qui pourra rester le plus longtemps debout sur une jambe comme un flamant rose commence. Si vous ne pouvez pas vous mettre d'accord, c'est le joueur le plus jeune qui commence.
Il lance le dé une fois. Para el desarrollo del juego, se juega en el sentido de las agujas del reloj. El jugador que sea capaz de imitar a un flamenco durante más tiempo, sosteniéndose sobre una de sus piernas, empieza a jugar. Si no hay acuerdo entre los jugadores, comenzará el más joven tirando al dado. En lançant le dé, si vous tombez sur un petit point, il faudra ajouter un animal sur la pyramide. Si vous avez 2 points, il faudra ajouter 2 animaux sur la pyramide. Si vous tombez sur le crocodile, il faudra mettre un animal devant le crocodile ou derrière le crocodile. Si vous tombez sur la main, il faudra choisir l'un de vos animaux et le donner au joueur de votre choix. Si vous tombez sur le point d'interrogation, ce sont les autres joueurs qui vous diront quel animal vous devez mettre sur la pyramide. Si un animal ou 2 animaux sont tombés par terre, le joueur qui a essayé de les poser les prend et les met dans sa réserve. Si plus de 2 animaux sont tombés par terre ou que la pyramide tout entière s'est renversée, le joueur prend 2 animaux et met les autres dans la boîte. Si des animaux de la pyramide tombent par terre sans que l'un des joueurs ne les ait touchés, ils sont remis dans la boîte. Si tenéis un puntito, el jugador cogerá uno de sus animales y la colocará en la pirámide. Si tenéis 2 puntitos, el jugador cogerá 2 animales y les colocará en la pirámide. Si tenéis el cocodrilo, el jugador tendrá que colocar un animal delante del cocodrilo o detrás. Si tenéis la mano, el jugador escogerá a uno de sus animales y se lo dará a otro jugador, que deberá apilarlo con cuidado en la pirámide. Si tenéis el signo de interrogación, el jugador al que le haya salido este signo deberá añadir a la pirámide uno de sus animales que será escogido por el resto de jugadores. Si se han caído 1 o 2 animales de la pirámide, el jugador que haya intentado apilarlos se los quedará. Si 2 o más animales se han caído, el jugador se queda con 2 y devuelve el resto a la caja. Si la pirámide entera se ha desmoronado, el jugador se quedará con 2 animales y el cocodrilo se coloca nuevamente en el centro. Y el resto de los animales se devuelven a la caja. Si algunos o todos los animales caen de la pirámide sin que ningún jugador lo haya provocado, se devolverán a la caja. La fin de la partie est finie dès qu'un joueur n'a plus d'animaux devant lui. Il gagne cette partie et est couronné le meilleur empileur d'animaux de la journée. El fin del juego termina cuando un jugador se haya quedado sin animales. Este jugador será el ganador y será escogido mejor apilador de animales del día. Coucou les amis, nous allons faire maintenant une petite partie de pyramide d'animaux avec nos 2 petits compagnons, le petit chien et le petit hérisson. Coucou los amigos, ahora vamos a hacer un partido de animal sobre animal, con la compañía de nuestro amigo el perrito y nuestro amigo el erizo. Notre petit ami le hérisson va déjà commencer. Nuestro amigo el erizo va empezar. Il lance le dé. Lanza el dado. Il a le crocodile. Tiene el cocodrilo. Cela veut dire qu'il prend un animal et il va le poser soit près de la tête du crocodile ou près de la queue. Esto quiere decir que puede posicionar un animal cerca de la cabeza del cocodrilo o cerca de la cola. Alors, il décide de le mettre là.
Decide de dejarlo aquí. Maintenant, au petit chien. Ahora al perrito. 2, dos. Il va donc prendre 2 animaux et les placer soit sur le crocodile, soit sur le singe. Va coger 2 animales y posicionarles o encima del cocodrilo o encima del mono. Alors, le mouton par ici, la oveja aquí. Et le serpent ici, y la serpiente aquí. Maintenant, au hérisson. Ahora al erizo. 1. Uno. Il va donc positionner un animal. Va colocar un animal. Maintenant, au petit chien. Ahora al perrito. 2, dos. Il va donc mettre 2 animaux. Va coger 2 animales. Un ici, uno aquí. Et le deuxième là. Uno aquí y l'autre aquí. Maintenant, au petit hérisson. Ahora al erizo. Il a encore le crocodile. Donc il va mettre un animal sur les autres animaux maintenant. Tiene otra vez el cocodrilo. Va coger un animal y colocarlo encima de los otros. Maintenant au petit chien. Ahora al perrito. 2, dos. Il va donc mettre 2 animaux. Va colocar 2 animales. Uno. Y dos. Maintenant, au petit hérisson. Ahora al erizo. Encore le crocodile. Il va donc prendre un animal et le mettre sur les autres. Otra vez el cocodrilo. Va coger otro animal y colocarlo encima de los otros. Maintenant, au petit chien. Ahora al perrito. Tenemos el punto de interrogación. El erizo tiene que decir al perrito qué animal debe colocar. Pero como podéis ver, solo le queda el pequeño tucán. Tiene que poner el tucán. Oh, presque tout est tombé. Casi todo se ha caído. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. 7 animaux sont tombés. 7 animales se han caído. El perrito debe guardar 2 animales. Le petit chien doit garder 2 animaux de son choix. El perrito debe quedarse con 2 animales que va a elegir. On continue, seguimos. Le petit hérisson va lancer le dé. El pequeño erizo va lanzar el dado. 2, 2. Maintenant, au petit chien. Ahora, al perrito. Oui, le point d'interrogation. Le petit hérisson doit dire au petit chien quel animal il doit mettre sur les autres. El pequeño erizo debe decir al perrito qué animal colocar. Il va donc lui dire le serpent. Le va decir la serpiente. Maintenant, c'est au petit hérisson de jouer. Ahora es al erizo de jugar. 2, 2. Il ne lui reste plus que ce petit lézard à mettre. Solo le queda el lagarto a posicionar. Et voilà, le petit hérisson n'a plus d'animaux. El pequeño erizo no tiene más animales. Il a donc gagné. Ha ganado el erizo. Il reste au petit chien un petit pingouin. Queda al perrito un pingüino. Voici pour cette petite partie de pyramide d'animaux. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt. Hemos acabado nuestro pequeño partido de animal sobre animal. Espero que os haya gustado. Os digo hasta luego y al próximo video.